थानाय सालनि सिगांनि कक्टमा जनजाति सुरक्षा मन्चनि बोखाक्ति कक्टमा थुमानि कुथुम खलाय साग्लाय रेखा डिसेम्बर 25 साल मारिबो तंग कथार सलाइजाक एसटी रंनो एससी फेसिलिटी नि बातिल खालिनि सानमुंगो खरां तिसानाय जनजाति सुरक्षा मंच तामनि होनबा तंग कथार सलाइजाक रक माइनरिटी ते एसटी कनै फेसिलिटी नाउ तंगो आसु खिमिया तंग कथार सलाइमा बाय तंग कथारनि हुकुमुमु कुमुनि तंमुं चामुरंनो खिबना नांगो हानिबाय तंग कथार मुथांनानि बागै खृष्टान तंग कथार नाजाग्रनो एसटी फेसिलिटी कैंसल खानिनि सानमुंगो क्रिसमास नि सालनो लाहारि हिमबतकते लुकुथुम पान्दा खानाय जनजाति सुरक्षा मंच आस्तबल थोंखलाबो लुकुथुम पान्दा खानाय o koktama awai ungmani logi logino ti pasad fa hor nangai thanga jolmung nukjaka jonjaति सुरक्षा मंचनि obahai yapri shemmungo sejawi khuk khenka TWF asuk simia juda juda social media ni bisingtibo kok tisamung tongkha tumuno जनजाति सुरक्षा मंच तिप्रासा एसटी नि एसटी मानथाइरंनो सेबलु तंखांके TWF सिरिं तंगला तै हापंनो बहायनो कख्या क्रिसमास नि सालो obahai yapri shemmungo permission tar di tै logi tar di hनै हापंनो कख्या TWF Tirini koktuma thumani kuthummungo manjaka TWF ni kasko monihar de burma bonakari bo manjaka mothani adangje goto miroi sopna tiriang khoboi kubuni adangjok so aboni sekang na ang oro kisa siniri riwana chini TWF Central Committee ni ang to kotal president aboni yagulo puilano chini advisory committee khlaijaka o advisory board ni nokhoroksa adongjok advisory committee ni member chini bukuk gotumdi tongo tai oro chini kesam jara agi TWF ni secretary rok members rok tai jotto bukuk song norokno belai belai ke hambai borok jotto tongbai oro chini bukuk sopna tiriang bukuk sibanjoli bukuk suporna khisa bukuk tamnai nupur tonggo jotten bung nai malia ang jora painai aboni bagai jeng tini belai kheno bukha dukho nangai phiroge tong malia jeng khoroksa jeng buri bodol ungmani bagai okokna phirokna bagai jeng tini norokno maringkha salsa salnoi sekang jeng press club kaisa press meet khaimani jeng nukha जनजाति सुरक्षा मंच नै सुरक्षा माkai to abo hindi kok baisingna surakha mancho engkai bangla kok baingna engkai jo a जनजाति सुरक्षा मंच ani wan sukmani engkai borok जनजाति sabno hin abo a hinman hingga kaisa rajnoitik bodolni kaisa basa bo rajnoitik bodol engkai ta bortomano sarkar chalugoi tongnai BJP सरकारनि kaisa basa engkai जनजाति hinobrok केंद्र सरकार एवं चीनी राज्य सरकार ओ भाषा चली तंगो जे तिप्रासा रत्न जनजाति हिनो हनै इंगा आबनि बागे बंगनि अंग हिसाबै कायसा बदल ओंखाना हनै आं संगो ओ जनजाति सुरक्षा मंच ब्रकनि बुखुक केंमानि जों नुखा तामनि साका हंकै तिप्रासा रक जे जनजाति रक ख्रिस्टियान धर्म ओ हाबनाय ख्रिस्टियान धर्म बोली ओंनाय रकनो ST certificate ni ST certificate ria মানে বাতিল খাইনে ST ক্যাটাগরি থেকে বরকনো বাতিল খাইনাই হিনে যে বরক কক তিসামানি আপন সিং বেলাই বেলাই খিসিনি TWF সেলেঙ্গো তাই নিন্দা জানাবো তাম মালে পুইলানা আংলে ছাপাই কলাই যাগো তিনি ও জনজাতি হিনজাক নাই রকম ফিয়াবা তাবুক নরগওয়ান ছবি নাই দি जनजाति मोर्चानि खरकसा प्रेसिडेंट बताबुक बर्तमान तिप्रासा हामक्राय मंत्री बिनि बुमंखा बरम गनां विकास देव बर्मा बबो किन्तु ख्रिस्टियान धर्म से ब ख्रिस्टियान से खायो आंखा बना सेराइछि को निसिमि ताक्सुक जरा सिउ आनि आं फायनो कलायो गामि बो गाना गाना बबो ख्रिस्टियान खायो हंगाय o jaga sapai kelayo जों TWF simi khanang thaya pia boro oro jara hapang sarkaro asugui tongnai borongni bok khanang thai kelayo hapang sarkaro जों nukha MLA chini borom ganang Pramod Diang tabuk tai khoroksa mantri tongo chini borom ganang Shukla Charan Nahatia bo bebak ni Christian Christo dharma boli borok hingkai
o jaga nahari nai ma ba hingga ba mantri poto asukna kelai ma ba chini borom ganang ram podo MLA bosi mantri saichung chi tongna kelai bosi Hindu thak ungi tongo tabu o jaga sogoi tongo hingga borok jeng tabuk je Tripura hastewo jeng ST ungile buset facility manka এবং খ্রিস্টান গই আলাদা ফ্যাসিলিটি जों তা মানখা এসে আংখরকে খ্রিস্টান অবব খ্রিস্টান ম হিন্দু অব খ্রিস্টান जों অর गोबां খ্রিস্টাन दङ जों बुरै मथा जों TWF जों ताबो सुगजरा ख्रिस्टान हि आलादासिनि कुनु फैसिलिटी मामा करिखौ बाहायके बसाइमानखा फैसिलिटी हयतो बातिल खायनाय नि ता नाकि बन प्रधानमंत्री जे सानाय जनजाति सुरक्षा मंचनि Presiden, ngaka bacini bukuk, koroksa sikit buri, koroksa university wabo purungi tongnai, cini bukuk milondani jormatia, bono belai ke borom dewi nangkok masau, nai bukuk, neng asik sikit to samajo, nini busasi don busu istilo pori tonggu, Christian missionary payangkai, cini bororok tabuk, IS officer, TVS officer kotor. চাকরি কত কত খাইনে ডক্টর ইঞ্জিনিয়ার ইংলা খামো কামি আমচাই রগ চিকন মিশনারি হইতেছে ওর আগরতলাবো কত মিশনারি গো ফাই পরিনানি সেফসাত মান নং বাহাইকে অককনো সাইমান খানা বো বাহাইনি নি বুখা তিপ্রাসানো কি নং সিকাকনানি নাयो আবনো বেলাই খেদন দুঃখ নাংখা অবনো সাজাক নাই जोंले साजाकलिया তাই রগ সাজাক নাই আতংনো आंले साइमिया 25 ডিসেম্বর খ্রিসমাস চিনি যিশু খ্রিস্টন জন্মদিন जों যারা পুইতো খাইনাই রক जों যারা বিশ্বাস খাইনাই রক উসকাঙ্গ জনজাতি গৌরব উৎসব जों নুখা আস্তাবল ময়দান চিনি পশ্চিমা দিবাসী হিনজাগো বরক খাই বিচ্ছা মুন্ডানো ভগবান বিচ্ছা হনি ভগবান হনি মানিও হংকে जों বরক যদি না ভগবান হনি বিচ্ছা মুন্ডানো মানি দङो অবা হাইনো जों चिनि जिसु ख्रिस्टन कायतनि साजला हनै जों बनबो जों कायतनि साजला हनै जों मानि दङ हंगाय नों बाहाय गलायले तिनि नों যারা খ্রিস্টান दङ ST সার্টিফিকেট থেকে বাতিল খাইনানি ST ক্যাটাগরি থেকে বাতিল খাইনানি नि साइमान काबा आबोनि बुखको किसि ताप माने वान सुग्लिया दा ओ बोते केसे ताम साका ओ ख्रिस्टान रक फाइसे चिनि Tiprasani tomung samung culture kemai tangku, belakangnya ulka kok sai tongka, botini jadi kena borok kanjak, ek somaya di kena borok kemai tangka, ek somaya kok borok kemai tangka, sungguh, cini saya okra cakra rok, aguli fainya hangkai di kena wanjikani mapayu, kajak pru di kena wanjibe kajaku, oh Christian missionary faima hoite se, giza rogo thanglayo. गोबां मा पान्दांगो रिगनाय चामु थैबा ताकलायो तेमन नायथं नाटका कांलायो रिसा तैलायो कामचलै बरक सुबै चुमलायो अबा हायकेसि उन्नत खाय सोलोंनाय बातायले इंगि फायो শুধু খ্রিস্টান চিমিয়া যারা নন খ্রিস্টান বরবো ওলকে কানলাইখা যত্ন কানলাইখা মচিনি কালচার মচিনি জাতিनि কাইसा পরিচয় जों टिप्राजों जों अरसे जोंनि 19 दफा दंथिनिवसे जों दिनै रियांनो सिनिना हांखाय बिनि कान मुंबाय सिनु जमातियानो सिनिनाखा बिनि कान मुंबाय कलयनो सिनिनाखा बिनि कान मुंबाय निनि दालं रांखल जत्तनो जानजानि कान मुंचुम आलादा दङ अबा हायके जों सिनिलाय दंखाय नों बजागाले जोंनि ख्रिस्टियान द फाय मिशनारि फाय गोमाय थांमानि लुखाबा कालचार तेबोसि कुसुगसि जोंनो फोरोङै तिसाबले आबोनि बागै बोजे सामानि कक चिनि जनजाति सुरक्षा मंच रक जेबाबे कक साका ओ 25 डिसेम्बर যারা বংনি অর জনসভা দাতা মুংনাই আস্তা বলহিনি जों नुखा आ दिनो যারা ফাইনাই टिप्रासान रकन आंले बेलायखाय फाइनानि खावसं तंनाय रकन नर काहाम काय वान सुगदि काहाम काय बाबिदि टिप्रासारक आहायनचि जों गरैखा कमि तंखा ओ जागाव जोंनो धर्म बाय बागै तंखा खागै तंखा
o jagao जोंनो tini rajnoitik be khagui tongkha o jagao जों bo lamau himnana noro kicha wansuknani nangnai जों बुफुन चिमी हिंदू जों आगे वाथप चिरिबले नाकरी कायो लामा बुओ बुफ्रुओ जों आगे वो हिंदू गो काली सरस्वती निनी दुर्गा पूजा मानि लाइबा चिंती प्रासार बचंग बचाराय पुरो चिन नक रकम नुगै फाइबले लामा बुलायो के पारा बिसिं माहाबिया नाकरी कायो मासो वाइसा वाथप रिओ नक न चिनी दाब्रा संग्रक न उनको तम हिनाय आबो नक नि शुद्ध खाइमानि आपते हाय खायो अब न तो हिंदू हुंबा अबा हाय के बरक से धर्म बाय मनक जाक नखा जोंले सावो जोंले कुनु दिन फानो धर्म बाय मनक जागिया ओ चिनी इंडिया एवं जों इंडिया नि बिसिंग दङ चिन त्रिपुरा सेकुलार कान्ट्री हिंजागै दङ जों ओ जागाव धर्म निरपेक्ष जे खाने भारतनि संविधान सुसैजाक दंगाय निन अब नों भारतनि संविधान मानियासै कलायबले नों खरकसे सिकित बुरै पुरक न लगिरि तंखा निनि गाना कायसा बुनि बसंनि बरक आसुकजाक जनजाति सुरक्षा मंचपु नों भारतनि संविधान मानियासै कलायखाबले नों सिउता मानिया कलायबले आनजरातैले जोंले मानि उइनो धर्म निरपेक्ष नैनो जोंले जेसापानो धर्म खायतंथुन जों ख्रिस्टियान खायतंफानो जों हिंदू नबो जों कुनु हिंगिया जों बंनि आरोबो थांगो दुर्गा फुजांगबो जों बेराया तंगिया चिनि सेरायगो बेलायो मेला बेरायो जों हयतो चिनि नियम बकरि जों पूजा बालि रिया ngै मानो फियाबा जों मेला बेरायो अनुष्ठान पूजा माने একটা অনুষ্ঠান একটা মিলন উৎসব আজগা যতন থাङै मानो কাজে अबा हायरक बखा नरक जे कक सामनि जे वान सुक मानि आबो बेलायखैनो जाया बुकुक ताइ ताकुक सं नगनि आबो न रसायना खांगाय बेलायखैनो जानाय आंला आबोसे नंनि थानि आनि साखलायमु 25 तारिख डिसेम्बर तुमु स्टेट गवर्नमेंट आदिनि सालाव लाहार हिमबा तापते कत लुकुथुम पानन बागे परमिशन रुनि तखा एबा रिया कोन हांगे नर आबो कासन बागै एबा स्टेट गवर्नमेंट नो नि मेसेज नर बनो ताम खाने जों तो कासुनाय साबोबा बरक मुनसु स्वाधीनता जतनि जानजाने खायख्लाय दङ खायनानि अधिकार दङ बरक मुनसु मै आसाय फेकांगाय जों कासुया फियाबा अबसे कयनानि मुसुंबो ताबो हास्ते हापांगो जे आसुगुइ तंनाय मन्त्रि तंनाय चिनि जनजाति हिनजाकनाय ताखुक जं दङ मन्त्रिले खरकनै दङ चिनि जनजाति ताखुक जं तमो खस खरकताम बुरै मासा तंजाव चिनि बुकुक सान्तना तीनजना दङ ओंखाय बरकनि बुखाव वान सुकताय बेलायखेनो दङ बरकबो जुदि ख्रिस्टियान कायतनो मानि दङ जिसु ख्रिस्टनि आरो बाप्तिस्म नाजां नांगाय बरबो क्रिसमास तो बरक निश्चय गिजाव थांनो नांनाय आबोनो पारमिशन दिनानि आनि जवातेखाय आबो जुक्ति संगठन जागियाता अच्छा हमने तो ये तब सब करा के वो पास्टर जने रो पैसा पर पैसे खाती है तब लोग एक तो के हम तो ये असक सीरियसली अगर पॉलिटिक्स लीडर तो मैं रो के हम तो ये खुश कोस आबोले पास्टर रंनि ব্যাপার आबो धर्मनि ব্যাপার যারা बंनि लाइन बर खायनाय चिनि लाइन जों खायनाय कारण चिनि যারা पास्टर होनजाकनाय रो फादार होनजाकनाय रो जों हिकाय जिसु ख्रिस्ट जाबाबा फोरोंगो नन यासा थाप्रारि खांगा ता यासा जागरिदि हिनि हिमा हायनो बरक न नाकारि मांसि दङ माप मांसि खाय दङ गबो सिया बुजिया रोंयानि बागै बिनि बखा सित्रानि बागै ब साइसिबा जों तां बबेबा जों आरो साइ दंनायबा अबा हायनि फाना हयतो वान सुकना नाकार मानि गोनांबा যারা चिनि पास्टर रक যারা ख्रिस्टियान जिसु ख्रिस्टन पयतो खायनाय बर रक तमुलो हस्ता पांग अमुलो बिदिनो असा फेसिलिटी ताने खाके न ख्रिस्टान द बंहाय के चबा खायनेबा जिनां बंहाय नै अब तो शुद्ध ख्रिस्टियान रखनी हिनी बुंगिया जों तो तिने और ख्रिस्टियान हिनी जों प्रेस मिट खाया और आंखरक आंबो ख्रिस्टियान धर्म बोली न निसि मासावो जों और बिसोर बाग न ख्रिस्टियान धर्म बोली न बांगबा पियाबा अब जों तिनि TWF त्रिपुरा वुमेन्स फेडरेशन बुरै बदल बाग्रानि बुरै बदल उमैसे जों तिनि प्रेस मिट खायो जों अबन साजा ग्यांगै जुदि न अब खाय दिखा हंकाय बेलेखिनो जायांगनाय फियाबा बरक जे
ST সার্টিফিকেট বাতিল খাইনা হাঙ্কাই bongni মন্ত্রী না পুইলা কালাইনা কালাই angka apa sih sok puila একমাত্র খরচান মন্ত্রী তং তংনা কালাইয়া চিনি বরম গানাং রামপদ জমাতিয়া তাই কে বিকাশ দেব বর্মা শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া শান্তনা কাইসা তংনা বত বুদ্ধিস বা বড় কনিকে কংনা কালাইও কিন্তু বরং তো তাক চিনি প্রমোট দিয়া নং STC সার্টিফিকেট ক্যাটাগরি করি খাঙ্কাই STC তো বড় তো বুধবাসে মন্ত্রী মুলে এমএলএ মুলে STC তো বুধবাসাইছে জেনারেল সিট তো আং হাই থামে বিধানসভা সংমারি 2023 আং বুধবাসা কবলে জেনারেল সিট আং জিদিলিয়া boro go general sito baca ke jika yang naita enggak perlu menteri mah yang naita STC itu seneng mas baca lian STC yang ta ada ke sopo nya bile enggak perlu go langsung nandor ka religion tu yoi ST facility moza khangka ke financial ti person ostitto rakhate wa bola in per kotar phaiman sing to soba kotor khainai no sing sini je jan tongsak जों चिनि तिप्रासा रंनि बागै जों जनजातिनि बागै या 19 दफा तिप्रासानि बागै जों जबा खायनाय जों अर धर्म निरपेक्ष चिनि राज्य एकबा राष्ट्र चिनि ओ भारतबर्ष ओ जागाव धर्मति जुदि खेला खायके जों धर्मति जुदि बाकनान नायखांगाय जोंले सिं सिं आसु तंगलाक जत्तन सिउ त्रिपुरा हास्तेव TWF नि फान बुसक तं TWF नि संगठन बुसक तं apa jotono siwo sara Tripura ganangge chungbo lilagri toni mano chungbo sring ka asu tongla kuno TWF khaya pano jara সংগঠন khaya pano kuno bukhuk chung nogo asu bi tongla jara hindu khai tongle pano borok sring ka asu tongla jotono chungba yak mili phainai o sobo jotono ongkhon nai 25 তারিখ নিছে আমরা প্রতিবাদ খাই কোনো আন্দোলন খাই না tabuk suk jora to sung meeting rok khlai jagya ko asuk lai jagya ko ulongwan suk jangnai nong saklai jaknai kaise sare o bangla bisa এই জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ থেকে পত্রিকাতে ফলাও করে ছাপানো হয়েছে যে যারা খ্রিস্টান আছেন আমাদের মধ্যে আমাদের জনজাতিদের মধ্যে তাদের ST ফ্যাসিলিটি এবং ST সার্টিফিকেট তাদেরকে খ্রিস্টান হওয়ার কারণে বাদ দেওয়া হবে তো এটা আমার কথা যে ভারতবর্ষ ধর্মনিরপেক্ষ দেশ এখানে হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ খ্রিস্টান জৈন সকলের সমান অধিকার আছে এবং আমরা সবাই পরস্পরের হাতে হাত রেখে আমরা চলে আসছি এতদিন পর্যন্ত এখন নতুন করে যে শব্দটা লেখা হয়েছে সেটা সত্যি দুঃখজনক এবং একটা প্রতিবাদমূলক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যে খ্রিস্টান হলে তাকে উপজাতি সংরক্ষণ থেকে ST সার্টিফিকেট ইত্যাদি বাদ দেওয়া হবে আমরা বলছি কেন যদি ভারতবর্ষ ধর্মনিরপেক্ষ দেশ হয়ে থাকে তাহলে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের যে আমরা STরা আছি এখানে যদি হিন্দু থাকে খ্রিস্টান থাকে সেখানে খ্রিস্টানদের ক্ষেত্রে কেন ST বাদ দেওয়া হবে কারণ আমরা কি ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করছি না মানুষের উন্নয়নের জন্য কাজ করছি সেটা হচ্ছে আমাদের প্রশ্ন স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন বা আপনি দেখুন ডিরোজিও বা সমস্ত যারা খ্রিস্টান মহৎ ব্যক্তিরা রয়েছেন তাদের আমাদের ভাষা আমাদের রক্ত আমরা তো সব একই হয়তো আমাদের বিভিন্ন ভাষায় আমরা কথা বলি বিভিন্ন আমাদের সংস্কৃতি থাকে কিন্তু আমরা তো মানুষ ঈশ্বর তো জীবে প্রেম করে যেজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর বিবেকানন্দ বলেছেন আর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কি বলেছেন এই ভারতের মহামানবী সাগরে তীরে হিন্দু এসো এসো আর্য এসো অনার্য এসো বৌদ্ধ এসো খ্রিস্টান হিন্দু মুসলমান তাহলে আজকে কেন এই প্রশ্ন উঠছে যে ST থেকে তাদের আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে কতজন ST আছি যারা করেছেন যে ভাইয়েরা যে জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ তাদের মধ্যে আমাদের যে জনজাতি মন্ত্রী মহোদয় আছেন MLA আছেন সবাই আছেন তারা কি বলেন তাদের মধ্যে তো খ্রিস্টান আছেন তাহলে যদি উপজাতির
ডেভেলপমেন্টের কথা বলে থাকেন, তাহলে এসটি সার্টিফিকেট বাদ দেওয়ার কি আছে? ডেভেলপমেন্টের কথা চিন্তা করুন। আজকে আমাদের এইটা গণনা করুন, আমাদের উপজাতি ভাই বোনদের মতো কতজন বেকার আছেন, কতজনের পরিবারে ঠিকমতো খাদ্য সরবরাহ হচ্ছে, শিক্ষা স্বাস্থ্য কতজনের পরিবারে আছেন, সেগুলো মাথায় রেখে আপনারা কাজ করুন। কেন এসটি ফেসিলিটি নিয়ে আপনারা বলছেন? কেন হিন্দু খ্রিস্টান নিয়ে কথা বলছেন? আমরা সবাই একসাথে চলতে চাই, আমরা সবাই হাতে হাত রেখে চলতে চাই। আমাদের মধ্যে কি হিন্দু, কি মুসলিম, কি খ্রিস্টান, কি বৌদ্ধ, কি জৈন, আমাদের কাছে সব এক। আমরা এতদিন ধরে চলে আসছি মহৎ ব্যক্তিদের আদর্শের পথ ধরে, মহৎ ব্যক্তিদের কবিতার ভাষা ধরে, মহৎ ব্যক্তিদের প্রবচন শুনে আমরা এত বছর পার করেছি। এখন আমাদের বলতে হবে যে খ্রিস্টানদের জন্য এসটি সংরক্ষণ বাদ দিতে হবে? কেন? আপনারা না মানুষের জন্য করেন, আপনারা না সবার জন্য করবেন, আপনারা না ঘরে ঘরে সব ভাই বোনদের, যারা ঘরে ভাত নেই, যাদের পেটে খিদে, যারা আমাদের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বাড়ি ঘর নেই, তাদের জন্য আপনারা চিন্তা করবেন? কেন এসটি নিয়ে আপনারা ভাবছেন? সেটাই এখন আমাদের প্রশ্ন, সেটাই আমাদের কাছে একটা মনের দাগ লেগে গেছে। এটা নিয়ে কি মানে একটা বিভেদের সৃষ্টি হচ্ছে? কিন্তু ভাই, জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চের কাছে আমাদের আবেদন, আমরা এটা হতে দেব না। আমাদের জান চলে যাবে, কিন্তু এসটি সংরক্ষণ যাতে বাদ না হয়, সেটা আপনাদের কাছে আমাদের আবেদন। আপনাদের কাছে এখনো আমরা বিনীত প্রার্থনা করছি, আমরা সবাই একসাথে এক হাত ধরে সবার সাথে সবাই চলব, এইটি আপনাদের কাছে আমাদের আবেদন। জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চের এই ধরনের পদক্ষেপ, এই ধরনের যাত্রা আগামী দিনে প্রাসাদের অস্তিত্ব রক্ষার্থে কি ধরনের বিপজ্জনক পরিস্থিতি হতে পারে না? বিপজ্জনক, আমার মতে বিপজ্জনক পরিস্থিতি হবে। একটা বিভেদের সৃষ্টি করার জন্য একটা চক্রান্ত চলছে। আমরা 14 লাখ ত্রিপ্রাসা এখানে আছি, 19 দফা জাতি এখানে আছে, এর মধ্যে বিভেদের সৃষ্টি করছেন। আপনারা করুন না। আপনারা যারা জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ এবং অন্যান্যদের কাছে আমাদের আবেদন, যারা প্রতিনিয়ত অনুপ্রবেশ ঘটছে, যাদের অনুপ্রবেশের ফলে আমাদের মানে ত্রিপুরার জনজীবন বিপর্যস্ত হতে চলেছে, সেগুলির জন্য আপনারা চিন্তা করুন। এত যে অনুপ্রবেশ ঘটছে, সেগুলি বাধা দানের চেষ্টা করুন। যারা আমরা এখানে আছি, শান্তিপ্রিয়ভাবে আছি, কেন এই বিপজ্জনক পরিস্থিতির কথা আপনারা চিন্তা করছেন? মহাশয়, এই কথা আপনারা